آتی ہے کہ کوئی پہلے کہانی گھڑی گئی، الزام لگایا گیا، اس کے بعد وکٹم ڈھونڈتے رہے. پھر جب وہ بچی عزا جو تھی اس نے انکار کیا کہ میں تو بیمار ہوں، میں تو کب سے پڑھی، میرے پاس میں نے پورا میڈیکل ریکارڈ دیکھا ہے. جو میں نے کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی انہوں نے پورا ریکارڈ دیکھا ہے. وہ واقعی ان دنوں میں ہاسپٹل میں داخل تھی. انہوں نے سوچا کہ کوئی ان کا کوئی لنک تھا، وہ بچی کہیں آئی سی یو میں پڑی، ان کو مل گئی، اس کو انہوں نے ریپ وکٹم بنا دیا. وہ بچی ریپ کی وکٹم نہیں ہے، وہ بچی ایک گھٹیا سیاست کی وکٹم ہے. وہ گھٹیا جو سازش ہوتی ہے وہ بچی اس کی وکٹم ہے. اور اس کی ماں نے جب مجھے کہا کہ میری 5 بیٹیاں انکلوڈنگ عزا، تو اس سے میری بچیوں کی اب شادیاں کیسے ہوگی. تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ میں آج حالانکہ اس کے والد نے اور اس کے چچا نے ویڈیو پہ بیان دیا تھا کہ ہماری بچی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، خدارا ہمیں اس چیز سے نکالا جائے، تو میں آج اس فیملی کے لیے بھی بات کرنے آئی ہوں کہ وہ بیٹیاں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں، مائیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بہنیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں. جب اس کی ماں نے رات کو مجھ سے یہ بات کی تو میں نے کہا آپ نے فکر بالکل نہیں کرنی. وہ بچی میڈیا پہ، اس کی ماں والدہ نہیں چاہتی، وہ بچی میڈیا پہ آنا چاہتی تھی لیکن اس کی والدہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میڈیا پہ آئے. تو اس کے بہاف پہ میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس بچی کے اوپر ایک جھوٹا پوری کہانی گھڑی گئی ہے. وہ بچی بالکل پاک صاف ہے، اس کے اوپر یہ غلط الزامات لگے، اور میں تمام لوگوں کے سامنے آج یہ بات کرنا چاہتی ہوں. اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ طوفان اٹھایا گیا، ایک بچہ تھا، لڑکا ہے، اس کی ویڈیو تھی جس کو 3.5 ملین ویوز ملے، اور اس میں اس نے کہا کہ وہ بچی جس کے ساتھ ریپ ہوا تھا وہ بچی وفات پا گئی ہے. جھوٹ بولا. اور آج جب میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، آج اس کی ویڈیو آئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو غلط بات ہے، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ کس نے یہ کیا ہے. آپ ذرا دیکھیں اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا، یہ نہیں دوسرا والا. اس پہ بھی ہم ابھی آتے ہیں. یہ دیکھیں، ناظرین بڑی ہی افسوسناک خبر ہے، تکلیف دہ خبر ہے کہ وہ جو پی جی سی کالج لاہور کی لڑکی کے بارے میں کل میں نے ویڈیو بنائی کہ اس کا ریپ ہوا ہے، وہ آئی سی یو میں داخل ہے، اس کی فیملی کو ہراساں کیا جا رہا ہے. کالج والے معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ کسی بڑی شخصیت کا کالج ہے. آج رات کو مجھے خبر آئی کہ جناب لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کی موت پر کیا ہو گئی. لاہور میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، انصاف کہاں ملے گا، انصاف کے ساتھ بھی کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا تماشا ہو. یہ بات چھوٹی بات نہیں ہے. جو بھی وہاں پر لڑکیاں پڑھتی ہیں، دوسرے کالج میں خواتین بچیاں پڑھتی ہیں، ان کے پیرنٹس کے اندر خوف جو اس نے آج بیان دیا. اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا تو آپ کا سٹیٹمنٹ سنیں. آج پولیس کی جانب سے لاہور میں ایک بیان سامنے آیا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں ہے. ایس پی شہر بانو صاحبہ کے ساتھ ایک بچی کے والد و چچا کا بیان آیا ہے کہ ہماری بچی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، وہ گر گئی تھی، ان کو چوٹ لگی تھی، اس کو ٹھیک ہے. پھر جیسا کہ ایس پی شہر بانو صاحبہ نے بتایا کہ کوئی بھی نہ تو ہاسپٹل میں ایسا کیس نظر آیا کسی ہاسپٹل میں، اور نہ ہی کوئی ایسی بچی ملی جس کے ساتھ ایسا میٹر ہوا ہے. تو جب کوئی ایسا میٹر ہوا ہی نہیں، یہ اتنا بڑا شور اور معاملہ کیوں بتایا گیا، اور اس میں کیوں بچوں نے، بس بند کر دیں. ہزاروں لوگوں نے، سینکڑوں بچوں. پولیس یہ چاہتی تھی کہ جو بچی جس پہ یہ پوری جس کے اوپر کہانی گھڑی گئی وہ مدعی بنے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں مدعی جو ہے وہ پنجاب حکومت کو بننا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بچی کا کیس نہیں ہے، یہ سینکڑوں بچیوں کا، لڑکیوں کا، اسٹوڈنٹس کا کیس ہے. یہ ایک خاندان کی عزت کا کیس ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس میں سوشل میڈیا پہ آپ کوئی بھی چنگاری لگا دیں، آگ بھڑکنے میں دیر نہیں لگتی. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب حکومت کو اس کا مدعی ہونا چاہیے، اور جو انوالوڈ ہے، ایف آئی اے کو اپلیکیشن دے دی گئی ہے، جو انوالوڈ ہے اس کو، چاہے اس کا تعلق میڈیا سے ہو یا اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو یا اس کا تعلق جو ہے وہ کاف لیگ، جو چودھری پرویز الہی صاحب کی کاف لیگ ہے، ان کی بھی فیملی اس میں بہت ایکٹیو ہے، جس سے اس کا تعلق ہو اس کو فوراً جو ہے اس کو پکڑا جائے
क्रैक डाउन किया जाए और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सामने लाया जाए। अब ये आप मेरे लेफ्ट साइड पे पीटीआई की एक खातून रहनुमा है ज़रताज गुल साहिबा, ये उनकी बहन है जो लाहौर कॉलेज वुमेन्स यूनिवर्सिटी उसमें प्रोफेसर हैं, और इनकी भी वीडियो एक सर्फिस की जिसमें ऐसे लग रहा था कि ये बच्चों को इंस्टिगेट कर रही हैं और कह रही हैं कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर किसको ये बात बताने आए हो। ये मेरे एक ऐसे मुखालिफ की जमात है, अगर मैं अपनी मुखालिफत की बात करूं, पॉलिटिक्स की बात करूं, कि उनकी कई बातों का मैं आंखें बंद करके इसलिए भी यकीन कर लेती हूं क्योंकि उनकी सियासत ही यही है। लेकिन मैंने फिर भी, क्योंकि अब मैं एक सियासी रहनुमा नहीं हूं, मैं एक चीफ एग्जीक्यूटिव हूं जिसके सूबे के अंदर तमाम जमातों के लोग रहते हैं, बसते हैं, तमाम तरह के, तमाम ख्यालात के, डिफरेंट फिलॉसफीज के लोग रहते हैं। मैं उन सब की वजीर आला हूं। मैंने इनको बुला के खुद सुना इसलिए कि इनको भी मौका देना चाहिए कि अपनी वजाहत करें, और ये ना हो कि मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से किसी से नाइंसाफी हो। जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मुझे ये बताया, और फिर मैंने वीडियो को कोरॉबरेट किया, इन्होंने मुझे ये बताया कि बच्चे आए, मुश्तिल होकर आए, और उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा कि इशू क्या है तो उनको इशू का नहीं पता था। तो इन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप किस चीज पे इंसाफ मांग रहे हैं, इशू तो बताएं। तो बच्चों को इशू नहीं पता था। इनके ख्याल में, इनके भी ख्याल में, एंड आई अप्रिशिएट हर फॉर दैट, इनके भी ख्याल में बच्चों को कहीं से इंस्टिगेट किया गया है, उनको इंसाइट किया गया है, ये खुद। और मैंने इनसे कहा कि आज आप ये बात रखें, इनको हटा दिया गया। ये वहां पर हैरेसमेंट कमेटी की चेयर थी, इनको, क्योंकि इनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो इनको कहा गया कि आप स्टेप डाउन करें। मैं आज जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, जैसे ये कह रही हैं, अगर ये नहीं है उसमें इन्वॉल्व, तो इनको दोबारा से हमें रीइंस्टेट करना चाहिए। कोई किसी का बहन हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, वो अपने किए का खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं आपसे कहूंगी प्रोफेसर साहिबा कि आप जो आपने बात मुझे कही थी आप रिपीट कर दें। I am Dr. Shabnam Gul and I am chairperson and ex-convener of Harassment Committee LCWU. मुझे यहाँ पे जो ऑफिस में था वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया कि जो स्ट्राइक हुई उसमें मेरा रोल है या नहीं, क्योंकि मेरे वीडियो जो थी वो वायरल थी। तो क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर काम करती हूँ और मेरा इदारा भी इसके अंदर आता है, तो उस कैपेसिटी में मैं जवाबदेह हूँ। तो इसके लिए जो मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल की गई, मैं अवेयर हुई ऑफिस में और मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी। मैं किसी पॉलिटिकल कैपेसिटी में, किसी भी जमाती कैपेसिटी में मैं यहाँ पे अवेयर नहीं हुई। मैं क्योंकि उस टाइम पे जब इंसिडेंट हुआ स्ट्राइक, तो मैं हैरेसमेंट कमेटी की कन्वीनर थी, और मेरा काम ये था, मुझे वाइस चांसलर ने कहा कि आप ये सारी सिचुएशन को देखें और अगर स्टूडेंट जो है वो गुस्सा है तो उनको काम डाउन करें। तो मेरी वीडियो जो है वो वायरल हुई, जिसमें मुझे कंसर्न ऑफिस ने बुलाया है कि आप एक्सप्लेन करें कि आप स्टूडेंट को क्यों उकसा रही हैं। तो उसका जवाब मैंने उनको ये जमा कराया है कि मैंने स्टूडेंट को उकसाया नहीं, बल्कि मैंने उनके गुस्से को कम करने की कोशिश की कि आप किस बात के ऊपर गुस्सा है, और अगर कोई मसला है तो एज कन्वीनर कमेटी मुझे बताएं, और हम सबसे जो सीनियर हैं, जो इदारे की सरबराह है, वो वाइस चांसलर हैं, आप उनके पास जाएं और बताएं। लेकिन बहुत सारे बच्चों के नॉलेज में प्रॉब्लम जो है उनकी समझ में नहीं आ रहा था, उनके नॉलेज में नहीं था, और बहुत सारे बच्चे जो थे, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है जिसके ऊपर हर बच्चा फील करता है और बीइंग फीमेल अटैचमेंट फील करता है, तो बच्चे इकट्ठे हो गए और बहुत सारे बच्चे एक दूसरे की बात सुन के अपना अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। लेकिन मैं क्योंकि कन्वीनर कमेटी को वाइस चांसलर ने नई को अपॉइंट किया है और ये अथॉरिटी वाइस चांसलर के पास है। सेकंड ये है कि उस वाक्य को जब स्ट्राइक हुई है, वाइस चांसलर ने एक और कमेटी मेंबर को जो है ये जिम्मेदारी दी है कि वो चेयर करे और हमें इन्वेस्टिगेट करके दे। तो मैं अपनी पोजीशन जो है कन्वीनर कमेटी एट द मोमेंट मेरी नहीं है, क्योंकि मैं चेयर नहीं कर रही उस कमेटी को। लेकिन जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ था, मैं उस वक्त कन्वीनर कमेटी थी, तो मैंने अपनी पोजीशन जो है वो मैडम सीएम को
एक्सप्लेन की है कि मैं किसी स्ट्राइक का हिस्सा नहीं थी, ना मैंने स्टूडेंट को इस बात पे उकसाया, बल्कि मैंने सिचुएशन को कंट्रोल किया। थैंक यू। और आप क्या समझती हैं कि आपने जो मुझे अपना एनालिसिस दिया था वो भी आप बता दें सर, क्या आप क्या समझती हैं कि बच्चों को अगर इशू का पता नहीं था तो फिर क्या हुआ? आपने मुझे जो स्टेटमेंट दिया वो इधर भी आप बता दें प्लीज। जी, जब ये सडन अरप्ट हुआ था स्ट्राइक जो थी, और मेरे नॉलेज में नहीं थी, बट मेरे वाइस चांसलर के नॉलेज में थी, और मेरी वाइस चांसलर ने मुझे कॉल करके कहा कि आप पहुंचे उस स्टूडेंट को कंट्रोल करें, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि उनको आप कंट्रोल भी करते तो कंट्रोल नहीं हो सकता था, क्योंकि वो एक मॉब था। कुछ बच्चे सुने बनाए समझे बनाए चल रहे थे, कुछ को अंदाजा था, उनके अंदर एक गुस्सा था कि बाहर से कोई ऐसा इशू हुआ जो कि हम कह सकते हैं कि लकीली जो भी है कि हमारे कैंपस की इस तरह का इंसिडेंट नहीं था, लेकिन बच्चों ने सुना तो उनको कहा गया कि आप लोग स्ट्राइक जो है वो करें। बच्चे उनकी तरफ चल पड़े और स्ट्राइक का हिस्सा बन गए। थैंक यू प्रोफेसर साहब, थैंक यू। स्टूडेंट की तो पहली बात ये होती है कि अपनी गल सुनानी ते अगले दी सुननी। जी, बिल्कुल। सारे इको दफा बोलना शुरू हो जाए तो कौन सुनेगा? ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਯਕਦਮ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਰਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਤਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਕਤਲ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਹਿਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੇਆਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਬਾਤ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਦਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਇਦਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ। ਆਪਣੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਬਹਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਮੁਆਇਦਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ